नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात का मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत इंडिया एआय इम्पॅक्ट समीट 2026 उक्तावण करतले. नवी दिल्लींत जाल्ल्या इंडिया इम्पॅक्ट समीट 2026 इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान एआय इम्पॅक्ट स्टार्टअप बूक लॉन्च केले. काल सांजवेळा देशांतल्या जायत्या वाठारांनी चंद्रदर्शन जाल्या उपरांत आयज पवित्र रमजान म्हयन्याची सुरवात जाल्या. बायलांच्या क्रिकेटांत आयज कॅनबरा हांगा जावपी 3 मॅचीच्या मालिकेंत दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारत येजमान ऑस्ट्रेलिया आड खेळटलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत इंडिया एआय इम्पॅक्ट समीट 2026 उक्तावण करतले. उक्तावण सुवाळ्यांत फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन, संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस आंतोनियो गुटेरेस आनी संवसारभरांतले वेगवेगळे मुखेल उद्देग फुडारी उलोवप करतले. उक्तावण सुवाळे उपरांत ते इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्सपोक भेट दितले. इंडिया इम्पॅक्ट समीट एक्सपो 2026 हो कल्पना, नवोन्मेश आनी हेतू हांचो एक शक्तिशाली संगम आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. जागतीक हिता खातीर कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्या फुडाराक आकार दिवपाक भारतीय प्रतिभेची असाधारण क्षमता ह्या एक्सपोत दिसून येता, अशें तांणी म्हळां. मानवी प्रगती खातीर एआयचो जबाबदारीन, समावेशपणान आनी व्हडा प्रमाणांत वापर करपाच्या सरकाराच्या वचनबद्धतेक हाका लागून परत पुष्टी मेळटा, अशें तांणी म्हळां. एआयतल्या देशाची प्रगती फक्त देशा खातीर परिवर्तनकारी उपायांक आकार दितलो अशें न्हय, तर जागतीक प्रगतीकूय हातभार लायतलो, अशें तांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी भारत मंडपमांत जागतीक फुडाऱ्यांचें स्वागत केलें. इंडिया एआय इम्पॅक्ट समीटाच्या उक्तावणा आदीं तांणी भारत मंडपमांत शिखर परिशदेंत सहभागी जावपी जागतीक फुडाऱ्यांक येवकार दिलो. मोदींनी संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस आनी IMFची वेवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हांकांय येवकार दिलो. नवी दिल्लींत भारत मंडपमांत जावपी इंडिया एआय इम्पॅक्ट समीट 2026 नदरेन इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान सामान्य सल्लागार जारी केला. सल्लागारांत नोंदणीकृत प्रतिनिधीं खातीर सुदारीत प्रवेश वेवस्था आनी सुरक्षा प्रोटोकॉलाची रुपरेखा दिल्या. उक्तावण सुवाळ्या खातीर वैध बॅज आशिल्ल्या आमंत्रितांक सकाळी 6 वरांसावन गेट क्रमांक 4 वा गेट क्रमांक 10 वेल्यान प्रवेश मेळटलो, अशें मंत्रालयान स्पश्ट केलां. सुरक्षा प्रोटोकॉलाक लागून तांकां बेगीन पावून सकाळी 7:30 मेरेन प्रवेश करपाचोय सल्लो दिलो. वास्तव जगांतले प्रस्न सोडोवपा खातीर भारत एआयचेर मुखेलपणान लक्ष केंद्रीत करता, अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत जाल्ल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समीटाच्या तिसऱ्या दिसा संशोधन परिसंवादाच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी भारत वास्तव जगांतल्यो समस्या सोडोवपा खातीर एआयचेर खरपणान लक्ष केंद्रीत करता, अशें म्हळें. उद्देगांत उत्पादकता वाडोवपा खातीर आनी भलायकी जतनाय, शेतकी आनी हवामान बदल अशा लोकसंख्येच्या प्रमाणांतल्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर देश एआय वापराक प्राधान्य दिता, अशें तांणी सांगलें. in India are very focused on AI. भारत एआई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. हम उद्यमों की उत्पादकता में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, जलवायु परिवर्तन जैसी वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए एआई के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ये एआई शिखर सम्मेलन इसके लिए एक उचित अवसर है. And this AI summit brings that opportunity. नवी दिल्लींत जाल्ल्या इंडिया इम्पॅक्ट समीट 2026 इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान एआय इम्पॅक्ट स्टार्टअप बूक लॉन्च केलें. हें पुस्तक भारताच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी डीप टॅक स्टार्टअप इकोसिस्टमाचें प्रमाण, विविधता आनी वाडती जागतीक उपस्थिती दर्शयता. प्रकाशना फाटलें उद्दिश्ट अधोरेखीत करतना मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचीव अभिषेक सिंह हांणी म्हळें की हें संकलन भारतांत विकसीत जायत आशिल्ल्या एआय सोल्युशन्साचा एकत्रीत संग्रह प्रदान करता, जाका लागून मंत्रालयां, राज्यां आनी संस्था तांच्या वास्तवीक जगांतल्या कामगिरीचें मुल्यांकन करपाक शकतात आनी लोकसंख्येच्या प्रमाणांत तैनाती खातीर ताचो अवलंब करूं शकतात. हें प्रकाशन स्टार्टअपाच्या व्हड नमुन्यांतल्यान अंतर्दृश्टी सादर करता आनी क्षेत्र तंत्रज्ञान आनी भौगोलीक क्षेत्रांनी उदेंते ट्रेंड अधोरेखीत करता. हंगेरीच्या राष्ट्रीय सभेचे उपाध्यक्ष डॉ. लाजोस ओला हांच्या फुडारपणा खालच्या संसदीय शिष्टमंडळान राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश हांची संसदेत भेट घेतली. ह्या भेटीवेळार हरिवंश हांणी भर दिलो की संसदीय सहभाग हो द्विपक्षीय संबंदाचो एक म्हत्वाचो आधारस्तंभ आसा. तांणी अशें सांगलें की अशे संबंद दोनूय देशाच्या कायदेकर्त्यां मदीं संवाद, सहमती निर्माण आनी परस्पर समजुती वाडोवन सरकारी कुटनितीक पूरक थारतात. तांणी मार्च 2024 हंगेरीक दिल्या तांचे भेटीची यादूय करून दिली आनी दोनूय देशां मदीं अदीक संसदीय देवाण घेवाण सुरू दवरपाची इच्छा व्यक्त केली. तांणी अधोरेखीत केलें की दोनूय देश लोकशाही शासन, संविधानवाद आनी कायद्याचे राज्य तशेंच प्रतिनिधी संस्था बद्दल वचनबद्ध आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. अस्तंत बंगालात चालू आशिल्ल्या विशेष सघन सुधारणा म्हळ्यार SIRच्या प्रक्रियेखाला व्हडा प्रमाणात मतदारांचे ऑनलायन दस्तावेज अपलोड करूंक अयशस्वी जाल्ल्या खातीर संबंदीत वेंचणूक नोंदणी अधिकारी ERO आनी सहाय्यक वेंचणूक नोंदणी अधिकारी म्हळ्यार AERO हांका कारण दाखय नोटीस जारी करपाचो निर्णय वेंचणूक आयोगान घेतला. एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्या प्रमाण सुनावणी 4 दीस जाले उपरांत सुमार 1,15,000 कागदपत्रां अजून अपलोड जावंक नात. खंयचोय अर्ज न्हयकारलो जाल्यार मागीर ताचें खाशेलें कारण स्पश्टपणान सांगचें अशें आयोगान सगळ्या ERO आनी AEROक स्पश्टपणान निर्देश दिले. काल सांजवेळा देशांतल्या जायत्या वाठारांनी चंद्रदर्शन जाल्या उपरांत आयज पवित्र रमजान म्हयन्याची सुरवात जाल्या. आयज पवित्र म्हयन्याचो उपासाचो पयलो दीस आसतलो. पवित्र रमजान म्हयन्याचे सुरवेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुभेच्छा दिल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी हो पवित्र म्हयनो समाजांत एकचाराची भावना वाडयतलो अशी आस्त उक्तायल्या. केंद्रीय संस्कृती आनी पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हांणी म्हळां की भारत आनी मंगोलिया मदली देवाण-घेवाण इतिहासीक दृश्ट्या धर्माच्या पलतडी गेल्या. तातूंत खगोलशास्त्र, कॅलेंडर विज्ञान, विश्वविज्ञान, विधी भूमिती, वखद आनी साहित्य आस्पावता. दोनूय देशां मदल्या राजनैतीक संबंदांक 70 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान नवी दिल्लीत भारत आनी मंगोलिया मदल्या सांस्कृतीक आंतरप्रवाह ह्या विशयावेल्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत उलयतना केंद्रीय संस्कृती आनी पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हांणी म्हळें की हे परिशद सामायिक, आध्यात्मीक आनी कलात्मक परंपरा आनी शाश्वत सांस्कृतीक परस्पर प्रवाहाक आकार घेता. भारताक मंगोलिया दीर्घ काळपासून एक पवित्र स्थान म्हूण मानतात. हस्तलिखीत जतन करपाक संवर्धन विज्ञान आनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचें एकत्रीकरण आवश्यक आसा हाचेर मंत्र्यान उजवाड घालो. तांणी म्हळें की ही परिशद डिजिटल मानवतेक सहकार्या खातीर एक माची प्रदान करता. फुडारांत बौद्धीक आनी नैतीक कल्पनांक शक्तीक आकार दिवपाक दायज सांबाळपाक गरजेचें आसा अशें तांणी म्हळां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी विशाखापट्टणम दर्यादेगेर आंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्ह्यू 2026 नियाळ घेतलो. भारताच्या वाडट्या दर्या क्षमता आनी जागतीक नौदळ सहकार्या खातीर तांची वचनबद्धताय हाचेर तांणी भर दिलो. INS सुमेधा ह्या जहाजावेल्यान राष्ट्रपतींनी दर्यादेगेर नांगरून दवरिल्ल्या 71 भारतीय आनी विदेशी तारवांचें निरीक्षण केलें. हे वेळार उलयतना राष्ट्रपतींनी स्थिर दर्या वेवस्था सुनिश्चित करपा खातीर राष्ट्रां मदीं एकचार, विश्वास आनी सामुहीक जापसालदारकेचें म्हत्व रेखांकीत केलें. International relations, including the maritime domain, is guided by our ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. This approach reflects the wisdom that global security and growth, sustainability and stability are built through partnerships. दर्यावेल्या मळार भारताचो वावर वसुधैव कुटुंबकाच्या संस्कृतायेच्या आचारसंहितेंतल्यान चलता अशें राष्ट्रपतींनी नदरेक हाडलें. International Fleet Review reflects unity, trust and respect among nations for maritime traditions. Ships with different flags and sailors from different countries exhibit the spirit of togetherness. The spirit of togetherness is well captured in the theme of this review, United Through Oceans. It is a positive message to the global community. जपानाच्या परराष्ट्र वेव्हार मंत्रीपदार परत नियुक्ती जाल्ल्या बद्दल परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी तोशिमित्सू मोटेगी हांचें अभिनंदन केलें. सोशल मिडिया पोस्टांत डॉ. जयशंकर हांणी म्हळां की विशेष धोरणात्मक आनी जागतीक भागीदारी खातीर भारत जपान सहकार्य मुखार व्हरपाक एकठांय काम करपाक ते उत्सूक आसात. बायलांच्या क्रिकेटांत आयज कॅनबरा हांगा जावपी 3 मॅचीच्या मालिकेंत दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारत येजमान ऑस्ट्रेलिया आड खेळटलो. मॅच दनपारां 1:45 सुरू जातली. ICC दादल्याच्या T20 क्रिकेट विश्वचषकांत काल रातीं अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमार जाल्ल्या अ गटांतल्या निमण्या मॅचींत गतविजेत्या भारतान नेदरलँड्साक 17 धांवड्यांनी हारयलो. भारतीय गोलंदाज वरुण चक्रवर्ती हाणें 3 जाल्यार शिवम दुबेन 2 बळी घेतले. दुबेक ताच्या प्रभावी अष्टपैलू कामगिरी खातीर सामनावीर म्हणून वेंचला. भारतीय हवामान खात्यान आयज अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांत विजेसयत गडगड आनी नेटाचे वारे व्हांवपाचो अदमास काडला. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण सोमारा मेरेन वायव्य भारतांतल्या कांय वाठारांनी चडांत चड तापमान 2 ते 4 अंश सेल्सियस देंवपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत इंडिया AI इम्पॅक्ट समीट 2026 उक्तावण करतले. काल सांजवेळार देशांतल्या जायत्या वाठारांनी चंद्रदर्शन जाल्या उपरांत आयज पवित्र रमजान म्हयन्याची सुरवात जाल्या. बायलांच्या क्रिकेटांत आयज कॅनबरा हांगा जावपी 3 मॅचीच्या मालिकेच्या दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचींत भारत येजमान ऑस्ट्रेलिया आड खेळटलो.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.